warahmatullahi wabarakatuh. For today's material, we are from Group 5. We'll discuss about speech therapy at university. Before we start, I am Novia P.D. as a moderator, and the other group members adalah Novia P.D, Andini C.W, Dewi Z, Dita L.S, Lina N.L, Ranesti I.R, Sharah N.H, Yuniar A, and Zain N. We are going to present about the pros and cons speech therapy at university. From the data that we got, we have 2 pros and 3 cons. The pros can be seen in terms of cost and resources, while the cons can be seen in terms of experience, continuity of care, and inconvenience. Oke, jadi kami akan membahas tentang pro dan kontra dari terapi wicara di universitas. Dari data yang kita dapat, ada 2 pro dan 3 kontra. Yang pro terdiri dari biaya, segi biaya, dan sumber daya. Sedangkan yang kontra terdiri dari pengalaman, kontinuitas pelayanan, dan yang terakhir adalah ketidaknyamanan. Okay, from now, I'll leave it to my comrades. One possible reason for the reduction in therapy costs at universities is that students do not have a license. Therapy is carried out by students who are supervised. Of course, all handling action have been carefully thought out. And to reduce costs, it can help parents who have limited children to do therapy. Especially during a pandemic like this, it is felt by all levels of society. So the reduction policy is very appropriate because not everyone can buy a therapist a high price. So this is a great option for cost reduction. Salah satu penyebab mungkin yang terjadi dalam pengurangan biaya terapi di universitas adalah karena mahasiswa belum memiliki lisensi. Terapi dilakukan oleh mahasiswa yang diawasi. Tentu segala tindak penanganan sudah dipikirkan matang-matang, dan untuk pengurangan biaya bisa membantu para orang tua yang memiliki anak keterbatasan untuk dilakukan terapi. Apalagi di masa pandemi seperti ini dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, sehingga kebijakan pengurangan sangat tepat karena tidak semua bisa membayar seorang terapis untuk harga tinggi. Jadi ini adalah pilihan yang bagus untuk penurunan biaya. Research. University have SLP professors and research with PhD who keep up with the latest treatment options. Penelitian atau sumber daya. Universitas memiliki profesor dan peneliti SLP dengan gelar PhD yang mengikuti pilihan pengobatan terbaru. Pros. Based on research, the university has experts in the field of speech therapy who are always updated. These experts are very supportive of broad knowledge of our speech therapy students, with those who get a PhD or Doctor of Philosophy degree. Update the latest treatment information there always is, because the experts at the university always improve the quality, quantity, and lastly continuity of speech therapy. Regarding the constant updating of knowledge at universities, it is very important to do and priorities. So great talks don't come from great ones, don't they? Of course, yes. Therefore, various new treatments are mandatory to always support for reasons that are definitely very influential for prospective therapists who will be born relevant. Pihak setuju. Berdasarkan research atau penelitian, universitas memiliki ahli pada bidang terapi wicara yang selalu update. Ahli-ahli tersebut sangat menunjang pengetahuan luas bagi mahasiswa terapi wicara dengan mereka yang mendapatkan gelar PhD atau Doctor of Philosophy. Update informasi treatment terbaru akan selalu ada, dikarenakan
Para ahli yang ada di universitas senantiasa meningkatkan daya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas terapi wicara. Perihal selalunya update ilmu di universitas memang sangatlah penting untuk dilakukan dan diprioritaskan. Jadi, pemikiran yang hebat bukanlah asalnya juga dari yang hebat, bukan? Tentu iya. Karena itu, berbagai treatment yang baru sangatlah wajib untuk didukung dengan alasan yang pasti sangat berpengaruh bagi calon terapis-terapis wicara yang akan terlahir handal. The student clinicians have access to the latest equipment, technologies and assessment tools to provide comprehensive evaluation. The development of information technology is growing rapidly. This cannot be avoided by the world of education. The development of information technology is a demand and effort in improving the quality of education in general and improving the student learning system so that clinical students have access to comprehensive study equipment so that they can help complete studies efficiently. If the student doesn't have a license, if the student has not received a license, then his ability and knowledge have not been tested according to service standard. For not getting this license, many carried find it difficult to trust 100% in the handling is not affecting even the first talks can endanger life and there is no guarantee of legal protection that protects them. Jika mahasiswa belum memiliki lisensi, maka kemampuan dan pengetahuannya belum diuji secara standar pelayanan. Dan belum mendapatkan lisensi ini, banyak caregiver yang sulit percaya 100% pada penanganan mahasiswi klinisi. Mereka khawatir penanganannya tidak efektif, bahkan yang terburuk dapat membahayakan nyawa, dan tidak ada jaminan perlindungan undang-undang yang menaunginya. The student clinician lacks experience. In that experience, therapy student therapists are less experienced because they have little time in practice or internship in hospitals. They do not fully treat only some patients at the time of practice, and not all cases submitted to them. Therefore, the therapy students have little experience. Mahasiswa terapis kurang berpengalaman. Mahasiswa terapis kurang berpengalaman karena mereka hanya memiliki sedikit waktu dalam praktek atau magang di rumah sakit. Mereka tidak sepenuhnya menangani, hanya beberapa bagian di pasien pada saat praktek dan tidak semua kasus diserahkan kepada mereka. Oleh karena itu, mahasiswa terapis memiliki sedikit pengalaman. Continuity of care. Student clinicians tend to rotate in and out every semester. So, your child might get a new SLP every couple of months. Kesinambungan perawatan. Terapis bicara cenderung bergiliran masuk dan keluar setiap semester, sehingga anak Anda mungkin mendapatkan SLP baru di setiap beberapa bulan. Cons, this change in SLP every few months make your child resent ineffective treatment. Because we change speech therapy, your child development cannot be evaluated properly, so that to continue the next therapy program can be hindered or get confused. Perubahan SLP di setiap beberapa bulan membuat anak Anda mendapatkan perawatan yang tidak efektif, karena dengan bergantinya terapis bicara, perkembangan anak Anda tidak dapat dievaluasi dengan baik, sehingga untuk menyusun program terapi selanjutnya bisa terhalang atau membuat terapis kebingungan. The change of SLP every month greatly affects the approach to the child. With the change of therapy every semester, the child will also always experience a repetition of the same approach. Speech therapy cannot develop strong relationship when a team approach is required. Humans are social creatures who will always lead to the interaction. One of the support for the success of social interaction with the existence of communication.
Success in a work team will be greatly influenced by effective communication between members in it. Teamwork is most effective when you can discuss and exchange suggestions. By working together, it will be easier to achieve goals. Cooperation can teach a mean of together. Can tell either are friends who can and can also an insight into a very strong relationship. Pergantian SLP setiap bulan sangat mempengaruhi pendekatan kepada anak. Dengan bergantinya terapi setiap semesternya, anak juga akan selalu mengalami pengulangan pendekatan diri. Manusia adalah makhluk sosial yang akan selalu menimbulkan sebuah interaksi. Salah satu penunjang keberhasilan interaksi sosial dengan adanya komunikasi. Kesuksesan dalam sebuah tim kerja akan sangat dipengaruhi oleh komunikasi efektif di antara anggota di dalamnya. Pekerjaan dalam tim akan efektif saat kamu bisa berdiskusi dan bertukar saran. Dengan bekerja sama akan lebih mudah tercapainya tujuan. Kerjasama bisa mengajarkan sebuah arti kebersamaan, bisa memberitahu kalau ada teman yang belum bisa, dan juga bisa menambah wawasan relasi yang begitu kuat. Speech therapy can develop strong relationship with a team approach its record. Humans are social creatures who will always lead to an interaction when the support and the success of social interaction with the existence of communication. Success in a work team will be greatly influenced by effective communication between members in it. Teamwork is most effective when you can discuss and exchange suggestions. By working together, it will be easier to achieve goals. Cooperation can teach and meaning of together. Can tell if there are friends who cannot and can also add its neck in the end. Very strong relationship. Terapi wicara tidak dapat mengembangkan hubungan yang kuat ketika pendekatan tim diperlukan. Manusia adalah makhluk sosial yang akan selalu menimbulkan sebuah interaksi. Salah satu penunjang keberhasilan interaksi sosial dengan adanya komunikasi. Kesuksesan dalam sebuah tim kerja akan sangat dipengaruhi oleh komunikasi efektif antara anggota di dalamnya. Pekerjaan di dalam tim akan efektif saat kamu bisa berdiskusi dan bertukar saran. Dengan bekerja sama atau lebih mudah terciptanya tujuan. Kerjasama bisa mengajarkan sebuah arti kebersamaan, bisa memberitahu teman kalau teman tidak bisa, dan juga bisa menambah wawasan relasi yang begitu kuat. Inconvenience. The parents need to drive to university and deal with university parking. Ketidaknyamanan. Orang tua perlu mengemudi ke universitas dan menangani parkir universitas. Cons. The parents need to drive to university and deal with the university parking. This causes inconvenience to parents because not all universities have adequate parking facilities, both in the terms of their own parking area and the level of security. And also too often, a parking permit must pay parking rates in accordance with the provisions laid down implemented by the university. Orang tua perlu mengemudi ke universitas dan menangani parkir universitas. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan pada orang tua. Karena tidak semua universitas memiliki fasilitas lahan parkir yang memadai, baik dari segi area parkir sendiri maupun tingkat keamanannya.
Dan juga untuk memperoleh izin parkir harus membayar tarif parkir sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan oleh pihak universitas. From this discussion above, we can conclude that speech therapy at university can be seen that there are more cons based on several reasons, such as experience, continuity of care, although there are more cons, it doesn't mean that speech therapy services at universities are quality, because it is impossible for student clinicians to release the passion stream if they are still not able to. They only need supervision and guidance from experts so that they don't go wrong. Jadi dari hasil diskusi kita dapat menyimpulkan bahwa terapi bicara di Universitas dapat terlihat memiliki kontra yang lebih banyak berdasarkan beberapa alasan, seperti experience, pengalaman dari kontinuitas pelayanan, dan yang ketiga adalah ketidaknyamanan. Meskipun banyak kontranya, itu bukan berarti bahwa pelayanan terapi bicara di Universitas itu punya quality yang jelek. Bukan seperti itu. Karena nggak mungkin juga bagi mahasiswa itu untuk berani melayani pasien kalau mereka masih belum mampu. Mahasiswa klinis ini hanya butuh petunjuk dan bimbingan dari ahlinya, sehingga mereka tidak melangkah dengan salah dalam menangani pasien. That's all from us. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.